Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh dengar suara saya ni jelas? Waalaikumsalam. Boleh madam. Dengar madam. Alright, good. Okay, ramai lagi yang masih belum lagi join. Saya tak tahulah apa lagi alasannya. Dah berada di hujung-hujung semesta. Ada lebih kurang 32 orang saja yang hadir dengan satu ketidakhadiran yang telah dilaporkan. Okay. 31, kita ada 58 orang supposedly, which is quite a huge number lah yang masih lagi belum hadir. Tak suka kelas saya ke apa ke tak tahulah. Tapi saya sebagai lecturer tu juga tugasannya adalah untuk menyampaikan lah. Kalau nak chase seorang-seorang masuk ke kelas, sukanlah bagi saya. Okay, yang hadir awal ke kelas saya pada hari ini, congratulations, terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi hadir tu, kalau ada ketua kelas ataupun kawan-kawan yang you nampak dalam kelas kita ni yang tak ada lagi nama dia, panggil lah dia masuk. Okay, online class, it doesn't matter kalau you ada dekat kampus ke, you ada dekat rumah ke, keberadaan you dan juga kehadiran itu sangat penting. Okay, so biasanya kalau dah last ni memang saya akan panggil nama lah. Even though you are klik hadir dalam saya punya you feature, jaga-jaga saya boleh deny you punya kehadiran. Suka-suka yelah kita punya you feature memang kita punya official attendance. Klik masuk dalam you feature tapi tak masuk dalam kelas saya, which is it is not a good attitude actually. Okay, so saya memandang serius tentang ketidakhadiran ini. Walaupun subjek saya adalah subjek servicing that really not related with your course, tapi ianya adalah 3 jam kredit. Banyak kalau saya study dulu 3 jam kredit tu, even though semua dapat A, kalau satu dapat C ataupun fail ataupun ZZ, how it will give impact to your CGPA. Okay, so minggu ini adalah minggu yang ke-13. Alright, minggu yang ke-13, the last chapter ke-8. Hari tu sepatutnya chapter ke-8 kita discuss pada minggu yang ke-10, iaitu minggu bencana banjir tu. Okay, tapi oleh kerana kita cuti seminggu, so saya carry forward lah, saya cerita dulu tentang organizational plan, operational plan, financial plan, and now it's about the marketing plan. Okay, insyaAllah bila habis saja chapter ini, minggu hadapan saya takkan ganggu lah you punya study week. Which is kalau saya menerima arahan, if our syllabus is not completely discussed, saya boleh buat kelas pada minggu depan, iaitu you punya study week. Tapi Alhamdulillah lah kita dah pun habis pada minggu ini. Cuma minggu hadapan you kena hantar both video presentation dan juga you punya report. Okay, ada juga kawan-kawan yang tanya, Puan mana chapter yang financial tu, mana softwarenya? Saya dah pun masukkan. Okay, sebab banyak sangat kelas. So saya kadang-kadang tu bila dah masuk ke kelas you, lupa pula kelas lagi satu. Kelas subjek lain pun macam tu juga. Okay, so before kita discuss about the marketing plan, kita buka dululah, lupa nak buka kelas. Okay, dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ada apa-apa masalah ke tentang report ataupun presentation? Presentation punya guideline pun saya dah masukkan dalam folder assessment guideline. Okay, nanti kalau ada apa-apa nak tanya pasal business plan ataupun video presentation selepas perbincangan tentang marketing plan ya. Alright, so ini adalah supposedly chapter yang ke-8, tapi kita discuss at the end of our chapter, okay, marketing plan. Actually marketing plan ni kita kena cerita dulu sebab marketing plan adalah heart of business. Without marketing plan, we cannot estimate our sales. We cannot estimate how many workers that we need to hire. We cannot estimate also about
how many product we will produce. So marketing plan ni sangat penting lah. Okay. So at the end of this chapter, you should understand important of preparing a marketing plan. Macam mana kepentingan kita prepare marketing plan, step untuk you prepare marketing plan, dan juga you boleh prepare lah marketing plan yang bagus untuk small business especially. Alright, so ini adalah benda yang kita akan study dalam topik marketing plan. Ada 11 perkara lah. Tapi sebenarnya is consist of step. Dia start pada marketing objective, product or service, target market dan seterusnya yang ke bawah ni lah. Okay, so bila dah habis sampai ke marketing budget ni, okay, macam saya mention, each of our planning kita ada budget dia. Okay, so sekarang ni bahagian marketing, minggu ni you dah boleh settlekan dia punya budget, you bagi dekat financial supaya financial you punya kawan yang buat financial tu boleh masukkan input berkaitan dengan marketing budget dalam dia punya software tu lah. Okay. Right, so as an introduction, kenapa bila kita prepare a good marketing plan, dia boleh membantu seseorang entrepreneur itu. The first one, evaluate market acceptance. Okay, so kita nak kena tahu dulu barangan kita yang kita nak jual ni dapat mendapat penerimaan daripada kita punya market ataupun tidak. Market ni bukanlah bermaksud supermarket ataupun pasar raya. Market ini adalah sekumpulan individual ataupun syarikat-syarikat yang mana mereka ini ada duit untuk membeli, memang niat untuk membeli. So mereka dikenali sebagai market. So mereka ini adalah pembeli-pembeli lah. Tapi kalau dia adalah orang yang ada duit tapi tidak mempunyai keinginan untuk membeli, dia tidak dikategorikan sebagai market. Okay, so kita punya market ini kita nak kena tahu dia punya behavioral, dia punya karakteristik, macam mana dia accept ataupun tidak penerimaan barangan baru dan sebagainya. So melalui marketing lah kita akan tengok level of acceptance tersebut. Okay, to develop strategies to market product or service. What kind of strategies you want to use? Nanti kita akan tengok dalam kita punya step tu ada marketing strategies. Nak letakkan price macam mana, nak evaluate your product and service, what kind of promotion that you will use dan sebagainya. Itu adalah strategi. Okay, estimate marketing financial requirement. Okay, macam saya mention tadi itulah yang marketing budget itu. Okay, berapa banyak fixed asset yang you perlukan dalam marketing, working capital, ada expenditure. Okay, semua tu require financial requirement. Okay, identify requires resources to execute the marketing strategies. So menggunakan sumber-sumber apa? Kita nak menggunakan online ke, offline ke? Itu semua yang terkandung dalam marketing that will help entrepreneur estimate dia punya potential customer, nak tengok produk kita ni berjaya ataupun tidak berjaya. Right, seterusnya ni step dia tadi ni. Okay, kita ada determining product or service, then we will identify our target market, then analyze market size and market share. Okay, followed by the assessing competitors pun penting juga. Bila kita nak produce something, kita nak buat business, kita kena tahu kita punya persekitaran, especially competitors. Okay, ada ke competition yang berbentuk monopoli, oligopoli, pure competition dan sebagainya. Okay, next is about developing marketing strategies marketing strategies tadi, pricing dia, menggunakan how you determine your product, place, distribution channel, itu adalah marketing strategy. And last but not least, kita prepare marketing budget. Okay, so ini saja step untuk marketing plan. Okay, sama benda ni pun akan ada dalam you punya report. Okay, so you kena report lah one by one step. Okay, so kita pergi kepada determining product or service. Okay, benda yang paling asas, kita kena kenali dulu kita punya produk. Kena kenali dulu you punya
proses. Okay, so produk or service ini mestilah benda yang mendatangkan kebaikan, value, ada nilai dan juga benefit yang akan customer dapati when they are desired to buy your product. Beli skincare mestilah nak dapatkan result kulit yang cantik. Beli tudung mestilah nak kena nampak berketerampilan, nampak manis. Beli makanan nasi ayam mestilah nak kena kenyang. So nilai-nilai itu, benefit apa yang customer akan dapat bila dia pilih produk you, pilih servis you. And kita kena faham juga dekat luar sana memang ada produk yang sama, servis yang sama. So what make you uniqueness ataupun strength, kekuatan yang ada pada you punya produk that will compare your product with the competitors. Okay. So uniqueness ataupun strength itu boleh ditaksirkan dari bentuk dia punya formulation, dia menggunakan ingredient apa, formula apa, adakah dia menjamin keselamatan you bila you pakai dia, ada COP KKM, ada tidak menggunakan ingredient yang ada mercury dan sebagainya. Okay, ease of use, senang untuk digunakan, BF friendly, wuduk friendly. Less iron, okay, lifespan, jangka hayat yang tinggi. Biasanya kalau beli laptop 5 tahun lah jangka hayat dia. Beli kereta 9 tahun. 9 tahun tu sebenarnya nak bayar, dah habis bayar loan kan, macam-macam lah kerenah dia. Okay, location, personalization, extended warranty and etc. Extended warranty ini adalah something yang it will give benefit to our customer if anything happen dalam masa yang ditetapkan itu. So semua tanggung oleh syarikat. Biasanya kalau for my own opinion, kalau you beli sesuatu barang tu you buat installment within within 3 tahun lah contohnya, you beli washing machine harga 2,000, you buat installment 3 tahun. Okay, biasanya warranty akan cover 1 tahun sahaja. So it's very important for you kalau you ada sedikit duit lebih ke, tambahlah 200, extend warranty sampai 2 tahun. So total 3 tahun. So dalam masa you bayar installment bulan-bulan 3 tahun tu, if anything happen, ada cover lah. So tak adalah nanti ada kisah tak habis bayar lagi tapi dah rosak. Okay. So your product, your service ini mestilah something that will fulfill needs and want of customer. Kita jual barang, of course kita kena pentingkan customer. In marketing, customer is always right. Apa yang mereka desire, apa yang mereka nak tu kita kena fulfill. Okay, so and another one, mestilah product or service yang marketable, yang boleh di-commercialize. Okay, ada potential customer, ada potential sales. Ada orang yang come up with an innovative product. Tapi kalau dia tak buat marketing research before produk tersebut dikeluarkan, it's useless lah. Biasanya produk yang berinovasi ni dia dikurang lagi mendapat awareness from our customer. Tak biasa lagi. So marketing marketing research sangat penting lah sebelum produk sebegitu di launch ke market. Okay, so ini step yang pertama, determining product or services. Kenali dulu kita punya produk dan juga service. So yang kedua adalah identify target market. When we already have a good product, when we and also a good service lah yang kita nak tawarkan pada customer, and now sekarang ni kita kena tahu who is the consumer of the product or service. Siapa yang nak beli ni, siapa yang nak pakai ni, kena identify mereka ini. Okay, what is their common needs or one that would be satisfied by the product or services. Apa yang mereka perlukan, masalah apa yang mereka nak selesaikan. Okay, so benda-benda ini dapat ditafsirkan, dapat digunakan dalam market segmentation.
So dalam market segmentation kita ada 4 karakteristik ini. The first one demographic, psychographic, geographic and buying behavior. Okay, demografi ini kita tengok satu persatu. Demografi ini adalah kalau you dapat imagine dia is about your customer. So you need to examine all the characteristic of your customer, macam biodata customer tu lah. Contoh dia gender, lelaki atau perempuan, age, dia ada teenager ke, youth ke, adult ke, elderly ke, education level dia setakat mana, income dia macam mana, B40 ke T20 ke. So kita kenali karakteristik, kita kenali siapa kita punya customer. For example dikatakan kat sini, a retail outlet selling toys for big boys with thick pocket. Dia jual toys kepada kanak-kanak yang dewasa. Okay, so dia ada dia punya target. Walaupun itu adalah toys, tapi toys yang sesuai dengan big boys. Okay, itu demografi. How about the psychography? Psychography ni is about the lifestyle, culture, you punya preference, keutamaan, you punya kegemaran, taste, belief, kepercayaan. Okay, itu adalah psychography. Dikatakan sini contoh, an organic food restaurant targeting the health conscious group of customer. Masuk kat sini, lifestyle customer dia adalah customer yang mementingkan health, kesihatan. So dia buka lah restoran organic food. Memang ada pun orang yang memang mementingkan kesihatan. Dia tak makan yang benda yang berlemak-lemak, dia tak makan benda yang bergoreng. So because of in our society, ada sekumpulan market yang mementingkan health conscious. So adalah contoh dia kata kat sini organic food restaurant. So contoh lain mungkin supplement, jual supplement. Okay. Yang keempat, yang ketiga adalah geography. Okay, when we talk about the geography, you can imagine the location of your business. Okay, location tersebut, kawasan tersebut, populationnya didiami oleh siapa? By region, kawasan, state, district, parliamentary, rural versus urban pun diambil kira, population density macam saya mention tadi tu. Kalau kita nak jual iPhone, okay, so adakah kita akan pergi ke kawasan rural, kampung-kampung, yang bekerja sebagai petani, yang education ni pun sedikit rendah, compare dengan urban. Memang kita kena pilih lah. Mungkin kalau jual iPhone tu lebih sesuai kepada urban punya geografi. Okay, dia contoh kat situ dia kata hypermarket whose target customers are residents who live within 5 kilometers radius from the outlet. So dia buka satu hypermarket, target customer dia adalah penduduk-penduduk setempat. Kawasan-kawasan perumahan yang mana jaraknya kurang daripada 5 km radius. Macam kat kawasan Bandayu ni ada Lotus dekat depan. So targeting dia mungkin resident area lah. Dengan Bandayu, Taman Maju, Iskandar Perdana, semua within 5 km daripada Lotus. Okay, last but not least adalah buying behavior. Okay, kita nak tengok kepada sikap-sikap pembeli. Ada orang yang tak kisah beli harga berapa pun asalkan barangan berkualiti. Okay, so dalam buying behavior ni kita akan tengok unit of purchase, method of payment. Ada orang tak suka pakai cash. Dalam wallet dia hanya ada RM10 je, gimana-mana pun RM10. So method of payment yang dia suka macam pakai card, online transfer. Mungkin dia ni seorang yang mementingkan keselamatan, tak suka bawa cash banyak-banyak. Location of purchase,
ada orang yang suka walk in ke kedai. Bila dia pergi ke kedai, dia boleh rasa baju tu material yang macam mana, dia boleh try pergi ke fitting room boleh try labuh macam mana, dia boleh rasa benda tu. Ada orang yang macam tak ada masa nak pergi walk in, semua online, beli order online je. Frequency of purchase. Kalau customer tersebut suka dengan kualiti barang you, suka dengan harga, suka dengan layanan yang you bagi, dia akan continuing beli you punya produk. Method of delivery. Ada orang bila dah dekat kita COD lah. Even though ada case yang di mana kita dekat dengan penjual tersebut, tapi penjual tu kata tak boleh, semua adalah by post sebab dia daripada HQ. So tak semualah kalau kita beli dengan buyer tersebut, produk itu ada di tangan dia. So HQ yang post walaupun dekat kan, ada yang akan COD, ada yang dua je lah kan, ataupun ada yang delivery by kita punya delivery service Grab ke Panda ke. Method of delivery. Contoh dia kata kat situ, a cosmetic and toiletries producer targeting to sell to companies who intend to promote their own labels. So ini adalah business to business. Okay, bukan business to customer. So dia jual dia as a supplier lah. Dia produce cosmetic and toiletries. So dia target kepada retailer yang nak beli barangan dia, nak jadikan dia own product. Jadi founder, tapi beli daripada supplier. Okay. So ini benda yang you kena ingat jugalah. Market segmentation ada 4. Macam mana you nak target you punya market. Okay. Right, so terus ni pun sama je. Okay, sekarang ni kita pergi kepada step yang keempat, which is we want to analyze our market share and market size. Market share and market size adalah benda yang berbeza, tetapi you kena ambil tahu sebab kita nak predict kita punya sales. Dalam you punya report pun you kena masukkan market share dan juga market size. Untuk market share ada pengiraan dia, untuk market size pun dia ada dia punya schedule. Okay. So untuk market size, it will determine our total potential buyer. Jumlah orang yang akan membeli barangan you dalam market yang sama. So dalam market size ini, dia akan tolong entrepreneur untuk forecast, untuk assume, untuk anggarkan berapa total sales and profit. Okay. Sebab market size dia relate dengan demografi dan juga geografi. Okay, contoh you nak buat business printing within location Seri Iskandar. So market size you adalah number 1 student. So berapa banyak student yang ada dekat situ sebagai total potential purchase of target market, orang yang akan membeli. So you kira lah UiTM berapa, UTP berapa, IKBN berapa, Politek Mara berapa. Okay, so itu adalah total potential customer yang akan beli you punya produk tu. Baru dari segi student, adakah student je yang akan guna kita you punya service printing? Of course lah not, ada lagi kita punya orang-orang lain, orang-orang yang bekerja, cikgu-cikgu, lecturer. Tu adalah dia punya market size. So market size ni dia boleh bertambah, dia boleh remain the same dan dia boleh shrink. Okay. Market size akan shrink apabila terdapat competitors lain yang masuk dalam kita punya market tu. Ada buka printing service baru, ada buka 2 lagi kedai. So you punya market size akan mengecil. Customer akan dapat option yang lain. Daripada dulu ada 2 kedai, 3 kedai je yang buat printing, tapi sekarang dah ada 5. So option terhadap customer tu dah bertambah. Dia tak pergi ke kedai you, pergi ke kedai lain.
Okay, dan dia boleh remain the same kalau tak ada competitors, tak ada kenaikan harga, dan dia boleh bertambah sekiranya you do a better promotion ataupun dah dekat dalam UiTM Seri Iskandar dah boleh 100% masuk pelajar ke, so dia akan growing. Okay, how about the market share? Okay, market size tadi tu kita akan bentukkan dia ataupun nilaikan dia melalui percentage. Okay. Oh sorry, dari segi monetary. Let's say kalau printing service tu tadi, satu baju printing RM10. So you punya market size boleh dikira apabila total student, contohlah total student ada 50,000 lah. Contohlah, saya pun tak tahu berapa totalnya. So 50,000 student yang ada dalam Seri Iskandar ni kena darab dengan RM10. Berapa agak-agak? Apa-apa? Jadi berapa? RM50,000 lah kan? Betul ke tidak? 50,000 kali 10. 500,000. 500,000. So you punya market size adalah 500,000. Kalau 50,000 student tadi tu menjadi you punya total potential purchaser. Okay. How about the market share? Kita akan tengok kepada percentage. Percentage of total revenue ataupun total sales dalam kita punya market. Okay. So meaning to say that dalam satu industri, okay, at the end of tahun, yearly, dalam satu industri, diorang akan keluarkan how many sales yang satu industri tu telah hasilkan. Contohlah dekat dalam Malaysia ni, industri tekstil, pakaian. So dalam masa setahun, diorang dapat sales keuntungan sebanyak, bukan keuntungan, sales, jualan 500,000 dalam satu industri. Okay, untuk dapatkan market share untuk company kita, berapa banyak sales pula yang kita buat dalam masa satu tahun itu. Contohlah kita company kecil dapatlah 5,000. Tu sales daripada company kita. Compare dengan sales yang ada dekat sales total satu Malaysia ni, total bisnes yang sama dalam masa setahun 500,000. So untuk dapatkan percentage tersebut, 5,000 sales yang kita buat divide by 500,000 total sales satu Malaysia, industri yang sama, times with 100. So you akan dapat daripada 500,000, you punya market share adalah 1% sahaja. Itu market share dalam bentuk percentage. Okay. Market size dalam bentuk monetary. Total potential customer darab dengan satu unit barangan yang you jual. Itu market size. Market share, total sales kita divide dengan total sales semua industri yang sama. Baru dapat percentage dia. Okay. Benda ni wajib ada dalam report. Ada pengiraannya. Refer back dalam contoh references previous student. Okay. Yang keempat adalah assessing competition. Know your competitors. It's very important for us untuk menilai, untuk mengkaji kita punya competition, kita punya competitors. Okay, termasuklah kena assess their market position, strategies yang mereka guna pakai, termasuklah quality produk, pricing, harga berapa, distribution, guna promotion apa, duration in market, berapa lama dah dia berada di dalam market, dah bertahan berapa lama. Siapa customer dia, siapa potential customer dia, apa kekuatan dia, apa kelemahan dia. So kita kena ambil tahu supaya
when we are doing our business, kita tak adalah letakkan harga sewenang-wenangnya above the market price, below the market price. So rugilah kalau below market price, rugilah. Okay, customer dia pun nak kena tahu juga kenapa customer dia ni pilih barangan dia, apa karakteristik customer dia, siapa target customer dia, apa dia punya kekurangan, apa dia punya kekuatan, servis yang ditawarkan ke, produk yang dia jual tu berkualiti ke, ada unik karakteristik ke, apa pula kelemahan dia, ada financial lack ke, ada human skill lack ke. Okay, so kena tahu tentang dia punya competition, dia punya competitors. Before that, you kena tahu dululah siapa competitor you tu. Barulah kita boleh selidik. Tadi buat printing tadi kat kawasan yang sama ada berapa printing shop. Itulah competitor you. Okay. Seterusnya adalah marketing strategy. Marketing strategy ni ada macam-macam kaedah. Okay, marketing strategy ni penting if we have a limited resources tapi kita nak achieve our goals, kita menggunakan strategi yang macam mana. The key idea is to deliver customer satisfaction. Kita nak penuhi kehendak customer. Itu objektif, itu kunci dia. Yet kita nak provide business with a competitive advantage. Bila kita dah penuhi kehendak customer, pada masa yang sama juga kita nak dapatkan kita punya uniqueness competitive, iaitu kita kenali dia sebagai competitive advantage. Okay, so dalam marketing strategy mengandungi marketing mix, 4Ps ni. Product, pricing, place, promotion. Okay, kita akan tafsirkan marketing strategies ini menggunakan 4Ps. Okay, the first strategy adalah kita ada product strategy, pricing strategy, place or distribution strategy, promotion strategy. So 4Ps lah. Marketing strategies related with the marketing mix, 4Ps. Okay, kita akan tengok one by one. The first one, product strategy. Sebelum tu ataupun service strategy. Sebelum tu kena tahu dulu produk ini apa. Dia kata produk ini adalah physical item. Benda yang kita boleh tengok, benda yang kita boleh guna, benda yang kita boleh pegang, yang boleh kita rasa, yang boleh kita dengar. Itu adalah physical item. Nama dia produk. Okay, so dalam produk ini apa yang you boleh terangkan mengenai produk? You boleh terangkan dari segi quality produk. Okay, design of your product. Let's say you jual produk shawl. Okay, so quality dia bagaimana? Menggunakan material apa? Cotton ke, chiffon ke, silk ke? Okay. Dari segi design, ada pelbagai color, ada pelbagai corak. You boleh letakkan juga measurement, berapa panjang, berapa lebar. Kalau ada trade name boleh masukkan. This is kind of advantage kalau you ada trade name. Yang mana you berdaftar dengan MyIPO, Intellectual Property. Packaging. Ada orang jual coklat je online. Tapi dia tambah extra service, delivery, surprise mungkin. Okay. So dia akan packaging dia extra work lah. Dia letak dalam bentuk a bouquet of flowers ke, letak dalam kotak cantik-cantik, wrap cantik-cantik, letakkan free gift. Packaging yang that kind of packaging that will grab customer attention untuk beli you punya produk. You label elok-elok, ada warranty. Ada orang beli seller tu bagi warranty. Dalam masa 7 hari kalau anything bad happen, you boleh return back.
So kita akan bagi balik duit lah dengan syarat simpan, jangan buang tag. Harga kotak kena elok-elok simpan, ada resit pembelian. Okay. After sale service pun penting juga. Contoh kalau you beli machinery, beli equipment, nak you as a baker, beli mixer, dah pakai seminggu dua, lepas tu nanti seller tanya how our mixer performance, okay ke tidak. So ada after sale service. So kita akan rasa macam more appreciate lah, apa ni, as a customer kita akan rasa macam dihargai. Orang ni care pasal kita. So ini we boleh cerita dalam produk. How about the service? Service adalah something yang kita boleh tengok pun, tak boleh nak memiliki. Tapi ianya sangat berguna. It can be experienced, dapat berpengalaman untuk menggunakannya. Okay, able to satisfy customer needs and want. Ini sama lah. Okay, so dalam servis apa yang you boleh ceritakan adalah servis quality. Kalau produk quality kita boleh nilai dia bila kita dapat rasa dia kan. Kita boleh sentuh dia, kita boleh pakai dia. Tapi customer ini kita tengok quality servis dia berdasarkan konsistensi. Kalau kita gunakan perkhidmatan delivery dia memang cepat. Dia kata within 50 minit memang dalam masa 15 minit akan sampai barangan kita. Consistent. Service package, kalau kita tambah beli combo dapat harga lagi murah. Service differentiation, benda yang unik yang you offer. Even though you as a deliver yang buat delivery service, mungkin you suka untuk bagi mereka token of appreciation. Kalau you pilih lagi kita punya perkhidmatan, you dapat discount, membuatkan you berbeza daripada you punya kompetitor. Sama juga, ada juga after sale service, follow up lah, bagi survey lah, bagi suruh mereka jawab survey ke macam mana dengan kualiti delivery kami ni, puas hati ke tidak, rider okey ke tidak, barang yang sampai tu masih panas ke tidak. Buat survey, buat follow up. Okay, ini tentang product strategy. Okay, how about pricing strategy? As I mentioned before, kita nak letakkan harga pun tak boleh above market dan juga bawah daripada market. Okay, apakah itu price? Price ini adalah the value exchange between the seller and the buyer. Kita bayar kepada seller, seller bagi kat kita produk. Ataupun kita bayar kepada seller, seller provide service. Okay, use or experience the product or service offered. Okay, so itu adalah price, nilai yang kita bayar. Okay, most often price is the form of monetary, berbentuk wang ringgit yang kita bayar. Okay, common price method, macam mana nak tetapkan harga? The first one based on cost. Based on cost. Cost. Okay, yang bermaksud kita dah tambahkan dah fixed costnya berapa, variable cost berapa, dah tahu dah berapa margin yang kita letakkan, markup harga, barulah kita dapat price. Boleh kita tetapkan price ataupun based on perceived value, berdasarkan penilaian daripada customer. Customer kata baguslah produk ni, kualiti bagus, ataupun rasa best, rasa sedap. So because of the positive feedback daripada customer, so you letakkan harga. Okay. Yang ketiga, based on competition. Berapa harga produk ini compare dengan our competitor. Kalau dia letak harga pen ini RM1, mungkin kita boleh lah nak reduce 98 sen ke sebatang, ataupun RM1 2 sen ke. Okay. Dan when we are setting up our price, factor that we need to consider adalah market objective kita. Demand and supply, ada ke push and pull?
competitors pricing. Okay, so there is about several tactics for you to allocate your price. Okay, the first one, discounting. You bagi discount kepada customer you. Tak selalunya lah. Mungkin adalah 2 bulan sekali. Ataupun you tawarkan purchase with purchase. Selalunya kat Watson kan, kat Guardian. Puan dah beli barangan tersebut dengan harga sekian-sekian, you are entitled for PWP, purchase with purchase. Beli barang ni, dapat barang yang beli satu tu dengan harga 50%. Ataupun psychological pricing. Ada orang tengok RM5.99 itu murah compared kepada RM6 walaupun bezanya hanya 1 sen. Produk bundle pricing, lagi banyak you beli, lagi banyak diskaun yang you dapat. Buy 3 free 2. Selalu orang pakai juga kan. So you akan rasa macam lama beli satu harga net price. Beli 2 pun net price juga, tapi kalau beli 3 dapat free 2. So you ajaklah kawan-kawan you sama-sama, jomlah 3 orang, jomlah ramai-ramai beli 5 orang. Sebab nak kejar ke buy 3 free 2. Okay, ini adalah pricing strategy. Okay, and another one, kita ada place strategy yang mana it's refer to your business location. It's related with the brick and mortar. Okay, brick and mortar ini bermaksud physical store. Kalau dikata click and mortar, itu adalah online business. Okay, channel of distribution is a network developed to ensure product or service reach their target customer. Okay, kita nak distribute kita punya barang ini supaya dia sampai kepada kita punya end user. Okay. So distribution strategy for consumer product and industrial product may vary. So kalau kita jual barang tersebut kepada customer, kepada end user, so ia dinamakan sebagai consumer product. Kalau lah industri produk, kita beli barangan tersebut, kita proses barangan tersebut, jual balik, itu adalah industrial produk. So dia punya distribution strategy berbeza. Okay. Right, ini adalah distribution strategy yang saya mention tadi tu. Bermula daripada producer, orang yang menghasilkan produk tersebut. Then adakah produk tersebut direct terus dapat kepada customer ataupun dia melalui intermediaries tengah-tengah ni. Kita ada retailer, kita ada wholesaler. Kalau producer terus kepada customer, kemungkinan harga dia a little bit lower compared to barangan yang kena melalui intermediaries. Kita faham kalau dia dah melalui intermediaries, harga dia dah pun di markup. Macam you lah daripada HQ sampai kepada agent, sampai kepada dropship. So agent tu harga dia lain, dropshipper ni harga dia lain. So itu ada intermediaries charge. Okay. Seterusnya, factor to consider when determining distribution strategies. Okay, nak pilih tadi tu antara daripada producer sampai kepada customer tu, kena tahu dulu what kind of product do you sell. Type of product. Biasanya barangan makanan dia tak boleh melalui makanan yang cepat basi lah, kalau macam Cokoja ke, salted egg cornflake ke, yang tu lama lah untuk dia basi kan. Let's say kalau you jual kek ke apa ke, so dia kena cepat sampai pada customer. So mungkin distribution strategy you from producer terus sampai kepada customer. Okay, so you kena tahu juga you punya target market siapa, duduk dekat mana you punya target market tu. Transportation is, ada kemudahan pengangkutan. Kalau tak boleh nak hantar COD sendiri, ada delivery service. So bila dah guna delivery service, mungkin harganya pun dah berbeza. Okay, product standardization, market coverage, macam mana penerimaan, macam mana produk you itu
boleh sampai kepada end user. Okay, seterusnya promotion strategies. Okay, kita nak promote kita punya barang ini menggunakan kaedah apa? Okay, kalau kita tak promote barang kita ni, adakah barang yang kita ni boleh sampai ke pengetahuan customer? Of course lah not, jawapan dia. Kalau kita tak promote, orang tak tahu kita berniaga apa. Okay. Contoh kepada promotion strategi, kita ada publicity, advertising, sell promotion, personal selling. Okay. Kita akan tengok satu persatu apakah itu advertising. Advertising ni selalunya benda yang berbayar. Okay. Melalui medium-medium yang interaktif ataupun influencer. TV, kita ada contoh printed punya advertising, newspaper, magazine, yellow pages, brochure, business card. So ini berbentuk printed yang mana kita kena bayar untuk masuk kepada newspaper, magazine, semua kena bayar. Nak print brochure pun kena bayar. Okay. And we have electronic and digital. Kita ada television, radio, internet, short message system. Okay, dan printed dan juga electronic and digital ini masih lagi relevan sehingga sekarang. Another one, kita ada outdoor, billboard, banner, transportation. Tengok dekat bus-bus ada promotion daripada Celcom, banners pun banyak, billboard yang ada dekat highway pun banyak. Semua letak iklan-iklan. Besar-besar gedabak dekat highway kan, lalu yang menampak tu it's kind of paid punya advertising. Okay, seterusnya kita ada sales promotion. Siapa je yang tak suka tentang promotion? Everyone suka. Bila ada promotionnya, cepat-cepat nak pergi beli. Contoh kepada promotion, kita ada kupon, pergi makan KFC dapat lagi kupon, bagilah rasa macam alamak kupon ni kalau tak guna nanti expired. 2-3 hari depan tu, selepas itu pergi beli lagi KFC sebab dapat kupon. Purchase yang saya mention tadi, samples selalu kan kalau kita beli shampoo ke percuma sample conditioner. Sebab dia nak kita guna dulu. Kalau sesuai boleh beli dia punya full size conditioner. Okay. Premiums, you as a member dapat access premium, ada contest. Saya ada seorang kawan yang suka sangat join contest. Online contest lah. Macam-macam lah, slogan lah. Okay. Rebate, point of purchase promotion, macam kat Senghen dia ada S-coin lah, apalah, bila kita nak beli something kita boleh tebus kita punya coin, free delivery. Saya adalah orang yang suka sangat terhadap free delivery. Beli apa-apa mesti nak, kalau macam dekat Shopee tu nak dapat yang free delivery yang RM15 ke atas kan. Extended warranty pun benda yang that will attract, that will make our customer feel nak belilah dia punya produk, ada promotion macam-macam dia ditawarkan. Okay, so another two strategy dalam promotion adalah personal selling. Okay, personal selling ini presentation conducted by a trained sales person to influence potential customer. Pernah tak you pergi mana-mana supermarket lah, tiba-tiba you ada orang approach you, saya ada jual Domino's punya kupon RM20, puan akan dapat semua kupon ni. So itu adalah personal selling. Dia face to face, dia approach kita depan-depan. Okay. And another one, publicity. Effort taken to develop and maintain good relationship with the public to ensure good favorable public image of the business. Publicity, benda yang menjadi kontroversi. Itu pun salah satu kaedah promotion. Okay, another one yang menjadi trend sekarang adalah e-marketing, e-commerce marketing.
Kenapa orang go kepada e-commerce ini? Sebab dia lower cost. 24 hours per day, 7 days per week marketing. Non-stop. Menggunakan apa? Menggunakan social media, yang mana e-marketing ini dia related kepada online business that 100% operate using internet, using ICT. Okay. So meaning to say that when you are using e-marketing, actually you have a broad ataupun you punya target market tu dah menjangkaui kawasan tertentu. Sebab semua orang, you ada dekat Seri Iskandar, customer you mungkin ada dekat Kuantan, sebab dia nampak you punya advertisement dalam social media. Okay, so nowadays it's very important for orang yang ada bisnes secara fizikal switch, tukar bisnes dia dalam bentuk online. Boleh je berniaga buat live. Orang daripada serata ceruk-ceruk boleh tengok you punya live, boleh beli you punya produk. Okay, so meaning to say that e-marketing ini dia sangat atraktif, dia sangat efektif. Okay. Right, so step yang ke-8 which is planning for marketing personnel. Kaki tangan untuk marketing. Suka untuk saya ingatkan dekat sini, for each of our planning, yang kita ada operational planning, kita ada organizational planning, termasuklah marketing planning ini, dia ada kaki tangan dia tersendiri. Meaning to say that dalam you punya schedule working capital every month, you kena letakkan you punya salary, SOCSO and EPF itu berlainan department lah. Kalau operation mungkin dia punya pekerja operator, technician, supervisor, operation manager. Okay, how about the marketing? Siapa kita punya kaki tangan? Kita ada marketing manager, kita ada sales personnel, promotion personnel, distribution personnel. Ini kita punya kaki tangan yang berada dalam bumbung marketing. Okay, so saya tak nak tengok nanti bila you buat schedule tu nanti you kumpulkan semua bawah administration, which is tak betul. And saya pangkah besar-besar. Walaupun you ada catat organisasi you tu kan, dalam catat organisasi tu pun you boleh determine dah yang mana satu duduk bawah marketing, yang mana satu duduk bawah bawah admin, yang mana satu duduk bawah operation. Okay, ataupun pekerja-pekerja you ni in-house or outsource. Ada orang yang dia upah orang lain untuk conduct dia punya online platform. Dia tak ada masa nak tengok Facebook semua tu. Dia busy. So dia upah orang. So dia outsourcekan dia punya perkhidmatan tersebut. Last but not least, kita ada preparing marketing budget. So yang ni pun kena ingat, untuk setiap planning dia ada budget dia tersendiri that consists of fixed asset, working capital and others expenses. Contohnya sebegini. Untuk fixed asset mungkin you ada signboard yang you naikkan. So itu menjadi you punya fixed asset. Fixed asset ni apa? Fixed asset ini adalah benda yang you beli dengan harga yang tinggi, yang mana dia akan menjadi aset kekal kepada you. Okay, working capital adalah expenses bulanan ataupun harian ataupun mingguan. Dia punya value, dia punya nilai, dia punya harga tidak tetap. Okay, macam ni, salary. Okay, mungkin dia ada buat promotion, masuk booth ke apa ke, boleh letak dalam working capital. Other expenses, you ada buat grand opening, masuk dalam bawah ada expenses. So you dapatlah grand total je dekat bawah ni. Boleh? Boleh faham tentang marketing? InsyaAllah boleh, madam. Alhamdulillah. Risau ni.
Jual je yang berfungsi. Yang lain tu tengah buat apa Share sikit. Ada yang tak mandi lagi ke? Masuk ke kelas ENT ni. Muka bela-bela, buka laptop, main game. Allah Akbar. Yelah, saya memang tak tahu tapi ada yang mengetahui. Okey. Setelah berakhirnya marketing budget itu tadi, maka berakhirlah 12 chapter yang terkandung dalam ENT 300. Habis dah chapter. Okay, so you dah hantar first assignment, second assignment and will be follow assignment yang ketiga lah, business plan iaitu report dan juga presentation. Okay, hantar dalam minggu yang ke-14. Okay, let's see kalau ada yang tak boleh hantar, bagi tahu dekat saya. Janganlah rasa macam tak boleh hantar, tak payah hantar. No, it's a big no. Don't you ever fikir macam tu, tak payah hantar. Okay, tak hantar saya tak boleh tolong apa-apalah. Tapi kalau you hantar ataupun you ada masalah untuk menghantar awal, bagi tahu siap-siap. Kita negotiate. Okay, nak bantu you all ni. Kalau you all tak bantu diri sendiri, macam mana saya nak bantu? Okay. So, anything you want to ask about our assignment especially? Ada apa nak tanya? Ada apa-apa nak minta? Nak minta, rasanya guideline dah bagi. Yang ada seorang ada suruh minta video dengan software tu pun dah bagi. Contoh assignment pun dah bagi. Let's see lah nak minta benda lain lagi. Boleh je bagi tahu. Alright, before tu saya nak check dulu saya punya attendance. Memandangkan tak berapa nak ramai dalam kelas ni ya. Sekejap ya. Ainur Danisha. Ada ke Ainur Danisha? Masuk Adrian ni. Minggu lepas tu masuk lambat. Ainur ada tak? Datik hadir ni. Mana ke kamu? Ada di dalam ni. Ainur. Tidur ke? Amira Atirah. Saya, madam. Good. Adrian. Mana Adrian? Baru masuk. Adrian mana? Saya baru approve awak masuk tadi. Adrian, unmute your microphone. Saya Kenapa masuk lambat? sorry madam, sorry. I'm so sorry. Last week also you masuk lambat dalam kelas saya. Tertidur ke? Yang last week tu saya nak masuk tapi saya lambat masuk sebab saya ada appointment. Yes. I know that. You have been mentioning me before. So minggu ni masuk lambat. Ya, Adrian. Betul madam. Okay. Right, seterusnya Anis Nur Elmilia. Saya, madam. Atikah Nadira. Atikah Nadira. Tak ada. Atikah tiada. Dania Farina. Saya, madam. Okay. Irina Elisha Erisha. Irina? Tak ada.
Irina ni ada ke minggu lepas lah. Sekejap. Ada je. Engku Muhammad Syamil. Saya, madam. Baik. Farah Natra. Farah. Ada. Mirsha Mardiah. Saya, madam. Muhammad, Luqman tak ada. Muhammad Rasul Hakimi. Muhammad Rasul. Muhammad Afiq Aikal. Afiq Aikal. Afiq minggu lepas pun tak ada ni. Afiq Aikal. Tapi tanda pandai. Manakah dia? Alif Najmi. Saya, madam. Amsyah. Saya, madam. Arif Ikmal. Saya, madam. Muhammad Nur Hakim. Oh, Muhammad Nur Hakim yang tak ada. Muhammad Nur Hakim. Muhammad Luqman Nur Hakim. Luqman. Luqman yang tak ada. Zakwan. Saya, madam. Najwa Husna ada. Miza Maisara. Saya, madam. Nadirah. Saya, madam. Nora Dila. Saya, madam. Nurul Aini Fatihah. Saya, madam. Anis. Nurul Anis. Saya, madam. Nurul Fatini. Saya. Nurul Nadia. Saya, madam. Sharifah Nur Salwa. Saya, madam. Siti Nur Fazrin. Saya, madam. Siti Khatijah. Siti Khatijah. Kelas B pula ya. Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi. Minggu lepas tak ada ni. Minggu ni pun relax. Muhammad Fizran. Saya, doktor. Tak apa, doktor pun boleh. Miss. Alhamdulillah. Muhammad Haikal Budiman. Saya, madam. Muhammad Idlan Safi. Saya, madam. Muhammad Ikwan. Ikwan. Muhammad Ikram. Ikram lepas tak ada ni. Ikram. Naim. Saya, madam. Syafiq. Dah tanda you feature pun tak ada. Minggu lepas pun tak ada. Nur Hafizah. Saya, madam. Nur Liana Najla. Saya, madam. Okey. Baru masuk ya Syafiq. Manakah Muhammad Syafiq bin Suhaimi? Ya, madam. Baru masuk. Apa kelama benar nak masuk tu? Buat apa tu? Line saya problem, madam, hari ni. Minggu lepas masuk ke tak? Minggu lepas masuk, madam. Ya, okey. Saya teruskan. Nur Adila Zulaika. Saya, madam. Nur Ain Syakina. Saya, madam. Nur Anis Azira. Saya, madam.
Nur Balkis, Saya madam. Darwisha Hazwani. Minggu lepas tak ada ni. Darwisha. Minggu ni pun tak ada. Saya tak tahu nanti kehadiran you lebih daripada 20% tak hadir. Tak boleh nak keluar ambil keputusan. Nur Farahiyah. Madam, Farah tadi dia dah masuk. Lepas tu dia terkeluar, line dia slow. Oh, Farah kelas A Farah kelas B. Kelas B. Farahiyah. Farahiyah. Oh, ni. Farahiyah. Okay. Husnatul Nabila. Ya, madam saya. Okay. Syaza Farahana. Saya madam. Syiratul Jihan. Saya madam. Nur Zulaika. Saya madam. Dianah Nazura. Nuralia. Saya madam. Nurin Jazlina. Saya madam. Nurul Ain. Saya madam. Nurul Alis. Saya madam. Nurulizatul Arshikin. Saya madam. Syah Farhan. Saya madam. Siti Balkis. Saya. Ya, dengar. Siti Balkis. madam. Siti Syahira. Saya madam. Okey. Saya panggil balik. Ainur mana? Ainur. Saya madam. Okey. Atikah. Ni kelas A Atikah. Tak ada Irina. Tak ada. Farah. Rasul. Lukman. Khatijah. Right, kelas B. Fahmi. Ikwan. Ikram. Darwishah. Diana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 termasuk yang bagi tahu tak hadir. 46, 45, 44. Baru 57, kurang lagi 2 orang. Ada ke yang cuti khas? Ada ke yang you all tahu? Ada siapa tahu tak yang CK ambil cuti khas? Kawan-kawan, ada tak? Tak ada Tak ada madam. Okay, so bermaksud fully lah. Oh, baru masuk Darwishah. Kita interview dia kejap. Assalamualaikum Darwishah. Darwishah. Saya baru admit awak masuk ni. Mana dia Darwishah? Cepat saya panggil ni. Kalau tak saya buat awak tak hadir sekarang. Mana Nur Darwishah? Kelas dah nak habis ni, awak baru masuk ke terkeluar tadi? Baru masuk ke? Laptop ada problem. Okey lah. Alright, so dah 10.45. Okay, so ada beberapa jam dan minit lagi untuk saya tamatkan kelas saya pada hari ini. And saya nak pesan fully utilize masa yang ada dalam kelas saya ni. Lepas ni, you discuss lah dengan kawan-kawan, buat kerja dan kumpulan. Okay, so janganlah lepas ni pergi makan ke, pergi borak ke, tengok TV ke, tak, janganlah macam tu sebab kelas saya habis pukul 12, 9, 10, 11, 12, 3 jam. So tak adalah buat kelas 3 jam, memang tu pun saya tu ya.
Sorry. Memang tu pun saya punya cara. Saya takkan buat kelas 3 jam lah, kena online. Biasalah nak buat 3 jam ni sekarang macam-macam pesen. You punya kuat letang lah apalah, tertidur depan laptop lah apalah. Okay, so make sure ada lagi masa yang terluang ni, buatlah kerja saya. Okay, you fully utilize, gunakan masa ini, you siapkan you punya presentation, siapkan you punya report. Okay, nanti pukul 12 ni pergilah rest. Okay, anything else you want to ask regarding our subject ataupun regarding our assignment? Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada, madam. Tak ada 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada Okay. Kalau ada lah nak tanya lepas ni, boleh bertanya. Okay, cepat dan lambat je lah saya jawab tu. Okay, so terima kasih banyak-banyak untuk satu semester ini. Okay, minggu depan tak ada kelas sebab kita dah habis dah kita punya syllabus. Okay, minggu depan you boleh gunakan masa lah untuk you study, untuk you siapkan assignment sebab assignment kita akan dihantar pada minggu hadapan, week 14. Okay, nanti saya sediakan link, hantar sebelum pukul 12:30 malam hari Ahad. Dah bagi tahu dah ni. Dalam kelas ni, dalam recording ni, hopefully tak ada lah yang bertanya. Okay, minggu yang ke-14. Okay, anything happen, anything issue ke apa ke tak boleh nak hantar, just let me know. Alright, terima kasih banyak-banyak. Best of luck kepada final exam dan juga in your diploma life lah dapat habiskan sebab you pun dah final year kan untuk diploma, so hopefully tak ada yang terganggu, tak ada yang tertangguh dan sebagainya, dilancarkan semualah. Okay, jangan lupa hantar assignment saya complete 3 assignment dengan 1 presentation. Alright, so jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Terima kasih, madam. Salam. Thank you, Madam. Terima kasih banyak. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Sama-sama. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome.